bahin kanimo dong about sa mong research question. Ang title ni sa mong research dong kay The Impact of Online Dating in the Adolescent's Behavior of South Bay, Castillo, Davao City. So, diri may kanta ko research South Bay. So, ang pangutanan ako number 1 is, does online dating has good impact of your lives? Sometimes you can say that online game is have a good impact in your life, and Online dating, sometimes that, online dating. and sometimes there will be a bad effect just because you sleep too late, and you're not you have no enough to gain in sleep. Then, and how does online dating affect your behavior? Dun sa ba sa online dating maapektuhan imong behavior? Ay mong kan ba like nagawa mo sa imong kinabuhi Ah. buhat nimo. First Sa epekto is niya. one of the effect of the online dating for me is uh, I don't want to there was someone trying to Pindar bisaya dong, pindar bisaya dong. Bisaya Tagalog ko daw. Sige, balik yung sige, kana na. so, ang pota number 2 is dun sa online dating maapektuhan imong behavior. Isa sa mga dili nako isa sa mga nakapekto sa kuha kanang dili nako magpasugo kay naay giasikaso na naay ka ng mga ano lagi nakailan na naay uyab wala. Hmm. Can online dating makes you feel happy? Sometimes yes, sometimes dili. Say usahay kanang sa sugod ra tanan ng mga sugod ra tanan nahitabo ang kalipayon nato sa lahi wala gyapon. So, ang online dating ba naghatag bag negative impact sa kinabuhi? Mga negatibong impact sa kinabuhi? 50-50. So, matagan ba ko nimong senaryo dong sa sa negative impact sa negative impact sa online dating sa imong behavior kasi senaryo nagpalo example Mag-present ko isa ka like isa nang dili na ka busy like isa limbawa busy na ka dili na ka sulit. So kana nga to siya busy na dili na ko nagapasugo dali ra masuko o kanang ato lang siya. Okay. Ang tanong number 3 last question dun. Are these online dating platform help you relieve your stress? Matabang ba ning online dating platform na makawala sa imong stress? Sometimes just because if you have encountered girls and make a talking stage with you, yes, have a good impact, and sometimes bad. Again, what way an online isang way na ang online dating makarelieve sa imong stress? Up na siya. Basta mga online dating app unsay way sa mga online dating na mawala ni stress? Like dili na ka magkon gunuhuna na to. Wala man stress mo So stress ka permi sa online dating. So nakay matag example dong that wala na stress man so dili na ako makatag example na mawalang stress sa online dating kani. So what is the good benefits of online dating improve your life? Kasi wapong benepisyo ba sa online dating na ma-improve imong life? O bago ang imuhang daily activity kay nakafocus na nakapermente sa imong cellphone kanya makailan mo siya sa softmed warap to. So na ba kayo ma-discuss ako dong some benefits that helping you for this online dating platform? Ang suggest na ko sila undangan na nila. Sige dong, that's all. Thank you dong sa gani pangalan nimo? Shane Martin na permit. Thank you, salamat. Hello, good afternoon. So, my name is Ivan Idolo Santos. So, our question is titled about the impact of online dating in the adolescent's behavior of South Bay, Castillo, Davao City. So, first question is, does online dating has good impact of your life?
So naabay maayong gidulot ang online dating sa imong ginabuhi. Ah. So what is the positive impact of your of online dating for you? Unsay maayong ito? Nakoy nakaila uban tao through online dating po ano. Dili lang kay kanang dating o friendship po nag-go po ano. So second question is how online dating affect your lifestyle? Sometimes be motivated ano. Okay. And next is makasite ba ka o positive contribution sa imuha contribution about sa online dating sa imuha para sa imuha? Kwan lang, nakoy ka nang dili kay yung kwan lang, nalawi ka istorya ana. Wala. So does it affect your relationship to others? So makapekto ba siya sa sa imong relasyon sa uban? Oh. Oh. So second is how does online dating affect your behavior? Kwan ako ka dili na ko maulo makihalubilo sa bantao kay amo ko yung mga kwan ko. Ano. So next is online dating make you feel happy. Yes. So can online nagahatag ba gyapon siya og negative impact para sa imong behavior? Oh, murag ana. Ay sahay man po di ana. Abay saya man. Kwan init ang ulo ba. Lagot ko. So next is can you provide example? Makahatag kag example nga unsaon nimo nga mahalipay ka. Ako ika-chat sa ano online dating ana. So kumbaga ba mo ka ng marag libangan lang ba nimo siya? Oh, Kuan. ana. So next is maka-provide ba kag senaryo nga kana makahatag og negative sa imong impact? Sahay ana Video. kanang naiuban mga catfish ba kanang scam good uban day mga dili day to tinuod day ana ba. So next is are these online dating platform help you relieve your stress? Maka-relieve ba siya sa stress? Sahay pod makarelieve siya kanang nakoy istorya ana dili kay kanang ako ra isa ba. So that's how dating relieves your stress life. Ah, So can you provide example helps you to relieve stress? Unsaon ba pagka? nakoy Kanang specific yun. nakoy kaistorya na ma-share nako kung mga problema sa kinabuhi ana ba. Nay maminaw sa kuha. Okay. So next is what is the good benefits of online dating improve your life? Hindi na ko maginasaran ako ipaistorya sa hay ana ba. Siyempre nagabulingaw sa buko ako ra isa ana ba. So maka-discuss ba ka sa benefits nga kanang kumbaga makatabang gyud siya sa imuha ang online dating? Ah, makatabang. Matabang gyud siya. Ah. So by the way, what's your name? My name is Neil Snowpida. Okay. Thank you for your cooperation. Ako day si Glenn Mark Bilopterni og among title research kay unsay the impact of online dating in the adolescent's behavior of the South Bay or Castillo. So, mga tanong ko sa inyong tuluan, kung number 1, ang online dating ba kay naghatag ba siya maayong impact sa kinabuhi? So, case. Oh, maghatag. Naghatag. So, Depende. depende. So, makatag bag maayong ang online dating makatag ba yung impact sa imong kinabuhi maayo? Dili. Sige din. So, unsa na positibo na impact ang makahatag sa online dating sa imo? Sa positive impact. Ikaw guys. Dili bisig unsa Lagi sa nito ba sa inyo? unsay positive impact sa online dating sa imo? Positibong impact sa imong kinabuhi ba? Unsay mahatag na positive impact ang online dating ang date ba unsay mahatag sa imo? Positive
Like one, like, na kay like, ma-meet mo siya online, chat-chat niyo mo sa, Like for example, na siya possible nga ma-contribute sa imuha ba? For example, na ikaw mismo murag kanang paano ka ikaw ganin introvert ka nga pagkatao, kumbaga nakaka-permit sa balay. So makahatag ba siya tabang sa imuha nga maka-socialize through online dating app? kay lumon kay ka makatag bag tabang online dating ka nang madili. Sa mula lumon kay ka, tapos dili ka ganan makipagtabi sa uban, makatag bag. So impact ang online dating sa imo, like, wala na kang sa lamuha, dili na ka maulaw, dili ka stress tao. Makatag ba? Ikaw sa imo makatag. Mga case, makatag guys. Ikaw. Okay. Kani, how dun sa online dating maapektuhan yung kinabuhi? Yo guys, dun sa pag date dating mo maapektuhan yung kinabuhi. Pag chat-chat sa lain sa Facebook. Yun sa pag-epekto sa online dating sa inyong kinabuhi. Like example, nakika-chat sa Facebook, yun sa to na way na may impact sa kinabuhi, like wala na kay time sa imong sarili, wala na kay time hugas sa plato kasi giraw cellphone like nga na ba. Ikaw, Nadaot naman ako. ha? Nalingaw. Nalingaw ka? Nalingaw? Ikaw mo? Ikaw? Nalingaw po? Nalingaw kasi chat-chat sa fan? Saka, Oo. Okay, nalingaw. Sige. Kani, does it affect your relationship to others? Mapektuhan ba ang online dating sa pagkipagsalimuhan mo sa laing tao? Makapektuhan? Ikaw mapektuhan ko. Ganyan. Sige. Yun sa online dating, maapektuhan yung behavior ba tao? Sige, tignan sa behavior ko. Kuan batasan. Dun sa pag-apekto sa online dating sa inyong batasan. tamad na ka, nadaot mo sa Tamad. Ikaw, Nilagay mo. dili ka ganang malihok. Ikaw, ma'am. Isa, kailangan pan. Same rin gapon, di ka ganang malihok. Sige. Kan online dating, makapalipay ba sa inyong makapalipay ba sa inyong online dating? Chat na ka-chat sa Facebook. Palipay ikaw. Kalipay Ikaw. Palipay ka niya. So may matag example nga anong nalipay mo. Halimbawa, to Nakachat man ako ang nasa layo, nasa mga far away. far away. Ikaw, Nakachat ako sila. So like Acha. kanang kumbaga naka-socialize ka sa lahi nga lugar Oh, ikaw. tungod lang sa anang na online Ah, dating app. Na kaya halimbawa nga nalipay ka sa online dating. Kilig. Kilig. Pakilig. Ikaw, Sila kayo tawag. ikaw, bato. Nakay lang tubag or pare sundo gyapon sa ila. Ay, may ulan. Okay. Ano no? Kung na malipay sa inyong online dating, so nabay negatibong impact ang online dating sa kinabuhi. Nabay negatibo. Ikaw nabay negatibong impact sa kinabuhi ang online dating. Like for example, kanang kumbaga kana na lang imong ginhatagan og time ba. Hindi na So mahimo di na siya negative sa imo kay tungod imbes na kay mga prioritize sa imong kinabuhi na lihokon. So Hindi na. Hindi na nimo. That's it. Ikaw, na ba yung negatibong impact ang online dating sa iyong case? Wala. Ikaw? Wala. Ikaw na kayo negatibong impact? Wala pod? Wala sa pangutana. Kaya ang online dating ba kay makawala pag stress sa inyo? Makawala stress? Ikaw? Wala stress. Ikaw? So kaya dun sa online dating makapawala sa inyong stress, dun to case, dun sa online dating wala yung stress. Malingo ko, para sa mga kabady. Ikaw? Ikaw? Wala pag-chat sila. Wala, nag-stress pa yun. Yun sa online dating mawala yung stress. Di balitan ka. Balipay ba din mo? Sige, mato. Nakay mga tagalimbawa case nga anong yun sa pagkawala sa stress sa online dating. Di ba example? Wala dito. Wala
malingaw na ka, marag bilingan mo mawala na sa mga nauna mo. Pinili mo ka to. Oh, problema ko wala. Like, ano nyo ito ba? Unsa mo tong benepisyo please? Kamu mo green stress mo. Yes. Unsa tong benepisyo mahatag sa identity sa imo? Kay nag-yes man ka sa tong benepisyo mahatag. So unsa? Like one, Like, nakaila sa laing tao sa ay, tugod sa yari, nakailan ako siya. nabay may benepisyo ang online dating. Isa pud man to ma'am. Yun. Ikaw, nabay may benepisyo na hatag sa online dating sa imo? Ang chat. Wala. Wala. Sige. Maulan to. Salamat. Usip. Good afternoon. I am Glenmark Biloperme, and our title research is about the impact of online dating in the adolescent's behavior of South Bay, Arcasilla, Davao City. So, this is my question number 1. Does online dating has good impact of your lives? Oo, kay Kwan. Marami kang makikilalang ibang tao. So, what is the positive impact of online dating for you? Ang positive impact ana na makakilala ka na uban na country, uban na religion, ana. So how online dating affect your lifestyle? Ah, na kay Kwan. Makatulong na sa imo ang problema dayon ay naa kay makausap na Kwan, babae ba? So does it affect your relationship to others? Hindi naman. So manata sa question number 1. So question number 2, how does online dating affect your behavior? Para sa ako ay makakumpara nga to ang bibira na kay natay makilala na Kwan uban na tao ba? So can online dating makes you feel happy? Oo, happy ko kay Kwan. Mga babae man na, no? So can online dating give you negative impact of your behavior? Negative. Oo, Online dating ka makatabag negative impact sim kinabuhi. oo kay Kwan. Kay sa online man na, oy, kay dita na mamit kay online man na. So na ba mahatag scenario that shows a negative impact of your behavior? Na ba mahatag example? Example, example Na, na is kapag malungkot ka, nakay ka online dating is masaya jud. so thank you. So last question number 3. Are these online dating platform help you relieve your stress? Oo, kay makatulong na sa ato kay kapag na kay ka-chat, masaya jud. So what way an online dating relieve your stress life? Sa na way ang online dating makawala sa imong stress sa imong kinabuhi? Makawala na kay Kwan. Kapag nag-chat kayo na okay na. So na ba kay provide an example that helps you relieve your stress? Na ba kay mga example? Sampulan na is kapag malungkot ka, mag-chat na lang ka kay mawala jud. So last question. What is the good benefits of online dating improve your life? Na-improve ba na ang atong life kay Kwan? Matututo kang mamorma jud para sa iha. So this can you discuss some benefits that helping you for this online platform? Like, Sigun sa platform. Basta na ba kayo mag-discuss na mga benefits na nakahatag bang online dating sa imo? na jud. Kagaya na Sigun sa so tulad ng sa question nimo? na ba kayo mahatag example na nganong makahatag og benefits ang online dating sa imo? Ang sampulan ay makataga na sa ato ang Kwan kay
pag wala kay trabaho na mag-chat-chat lang ka. Sa mga to. So, thank you. Thank you, sir. Good morning. I am Glenmark Biloperme and today I'll conduct my research title, The Impact of Online Dating in the Adolescent's Behavior of South Bay, Castillo, Davao City. So, question number 1. Does online dating has good impact of your lives? Nabay magandang dulot ang online dating sa imong kinabuhi? For me po, ay yes po, ay sometimes pwede naman siya may yung hobby if kanang bored gani ka or kanang wala kay ginabuhan. Kaya lang. So, nabay mahatag positive impact ang online dating sa imo? Diba siya positive impact? Positive. Yes or no, Rafi? No? No. So, wala. So, i-leave na itong question. So, how online dating affect your lifestyle? Kinang ginagawa ng tipo kadlaw ba? Sa kay how online dating sa ang way sa online dating mapektuhan yung lifestyle? Makakita ka og kanang kastorya nimo so pwede naman siya mahila-hila or pwede naman siya makadate. Sige. So, does it affect your relationship to others? Ang online dating ba mapektuhan yung relasyon sa ibang tao? Dili kay for me i-balance lang jud nimo para dili kayo mahatag nimo full lang time sa atong imong ka-date online. So, manana to sa question number 1. So, sa question number 2, how does online dating affect your behavior? Online behavior. Isa ba may epektuhan ng online dating sa imong behavior kanang patasan ba or sa ba? Ay for me dili man maapektuhan ng kuan kay ah dili maapektuhan na akong behavior kay lahi man ko unsa ni post. Sige. Can online dating makes you feel happy? Oo kay sa ko dili man kay ko hilig og games so lang murag lingaw-lingaw lang po na ako ang paggamit sa online dating. Kumbaga, friends lang ba? So, na ba ma-provide na example kung that online dating makes you feel happy? Na ba example? Example nga, Na ano lang dating makahatag sim kalipay? like kanang ila ka og someone nga pwede nimo mahimong friend so makaband nimo siya. Thank you. And also, can online dating give you negative impact of your behavior? Na ba yung negative impact bang online dating sa imo? No? No, okay, leave na itong kwan. So, number 3, manatas number 2 na question. So, last question. Are these online dating platform help you to relieve your stress? Yes. Yes. So, what way an online dating relieve your stress like? Isang way. Nga makawala sa stress. So, ayun sa tong question ganun. So, nag-yes, di ba ka, Ah. kaya makarelieve ng stress ang online dating. So, unsa na way kung anong ang online dating na maka-relieve sa imong stress? So, Ay for me kay kanang if like ma-stress ka sa akads no so maki-meet ka og someone para mga istorya ba pagawas sa imong gibati or ma-express mong emotions ano gud. sige, thank you. So, what is the good benefits of online dating improve your life? Ano ba yung mahatag benepisyo ang online dating para ma-improve yung kinabuhi? For me yes po kay ma masanay ka og socialize sa laing tao na di na pud ka maulaw. So, that's all. Mara to pang tanan ako about sa mga research title. So, thank you. Thank you, sir. Thank you. Mara to rin. Good morning. I am Glenmark Biloperme and today I conduct my research titled named The Impact of Online Dating in the Adolescent's Behavior of South Bay, Castillo, Davao City. So, what question number 1? Does online dating has good impact of your lives? Yes. Yes. So, what is the
impact of online dating for you? Online dating helps me meet new people that I wouldn't meet in real life. Ah, It makes it easier to find someone who shares my interest and vibe. thank you. So, how online dating affect your lifestyle? It makes me spend more time on my phone, which is not good, but it motivates me to be more open and social with others. So, does it affect your relationship to others? Sometimes it does. I might spend less time with my family and friends when I'm too focused on online dating. So, thank you. So, the question number two is, how does online dating affect your behavior? Hmm. How does online dating affect your behavior? So, question number two. So, question number two, how does online dating affect your behavior? It affects my behavior because it makes me happy when someone matches with my vibe and if we have a meaningful conversation, it feels nice to connect. Thank you. So, can online dating give you negative impact of your life, of your behavior? Yes. Yes. So, if yes, provide a scenario that shows a negative impact of your behavior. Kuan. I sometimes get frustrated or insecure if someone stops replying to my messages or if someone ghosted me. Uh, oh, thank you. Thank you for that. So, last question number three. Are these online dating platform help you relieve your stress? Yes. So, if yes, what way an online dating relieve your stress? Kuan. It distracts me from my problems. Chatting with someone who is funny or kind can lighten up my mood and can also relieve my stress. So, thank you. So, and then, what is the good benefits of online dating improve your life? It helps me improve my communication skills and also it boosts my confidence and it also gives me a chance to build relationships even with a busy schedule. So thank you for that question and thank you ma'am sa pagkuhan sa mong research. Thank you. Good afternoon, I am Glenn Mark B. Loperme and today I'm going to conduct my research titled The Impact of Online Dating in the Adolescent's Behavior of South Bay or Castillo, Davao City. So question number one, does online dating has good impact of your lives? Sometimes because hindi naman saya no. Pwede, pwede. Eh, Pwede, balay na. So, kwan, impact ang online dating sa imo, di ba? na So, what is the positive impact of online dating for you? ano kailangan din lain tao then one ah Umagal kayo. So, how online dating affect your lifestyle? ah yung effect no Kasi, so, just online dating mapektuhan ang yung lifestyle. ano um dugay na katulog nga sa chat taglain Uh, so, question number two, how does online dating affect your behavior? ah ano siya wala balik So, question number two, how does online dating affect your behavior? ah para murag murag wala ra man yung kay ah kuan pumanggod pwede raman mahulatan ang pagod ang reply kay sahay kay ang uban tao kay dugay na mo reply lagunag di kay importante sila. So, can online dating makes you feel happy? Sometimes because sometimes then we are lonely and that's why we communicate others to having fun. So, I feel happy. So, can online dating give you negative impact of your behavior? So, nang online dating ba makatag bag negative impact sa imong kinabuhi? Sometimes kay
Ang uban ng good tao kay sa chat lang kay pwede sila mga si mga pare kanang kita nila yung picture. Mata kabalo kung ilabatan sige tawagan ng bana. Sa imong itsura ba na Hindi sa edit or sa blackmail ka or sa ba? ang sabi Sa to. Bulam. So, question number 3 are these online dating platform help you relieve your stress? sometimes Okay, so what way an online dating relieve your stress life? ano ay mga chat ka kuan chika nga kasi mo vibes. Okay. So, what is the good benefits of online dating na ma-improve yung kinabuhi? Ah, ano, makatuan ka bandra, how to communicate others and moro to. So, Maura to, thank you. Thank you, sir. Salamat sa pagkandak sa mga research. Thank you. Okay, salamat. Good morning. I am Glenmark Bilo Perme, and today I'll conduct my research title named The Impact of Online Dating and the Adolescent's Behavior of South Bay, Castillo, Davao City. So, question number 1, does online dating has good impact of your lives? No, for me no. So, no. So, i-leave na natong question kay nagnomang ka. So, diretso sa question number 2. So, how does online dating affect your behavior? A lot. First of all, for me, online dating is not really like effective. So, like you can talk to person personally, so you're not seeing each other face to face. So you can't tell if someone is telling you lies or if he's genuine or pure. So for me, it affects somehow my behavior in thinking if this person is telling the truth or not. So, thank you for that. So, can online dating makes you feel happy? No. And also, can online dating give you negative impact of your life, of your behavior? For my behavior, no. Thank you. So, last question, question number 3. Are this online dating platform help you relieve your stress? No. So, thank you for that. Thank you, ma'am. Thank you. Then,